Nandito kami sa African Lion Safari dito sa Ontario. Hi, Ma. Hi. Do not feed animals. Keep windows closed. Do not feed animals. Itaas mo Ayun ako. o, Hana. Itaas mo muna ka. Ate, nakita mo? Buffalo. Wow! This Ito na. one. Bye, laman. Kay Lilo ko. Bye-bye. Bye-bye, Lion. Bye-bye, Lion. Bye-bye, Lion. Where's the lion? Check. Lion. Rar! Ayun, Lion. Oh! Hello. Hi! Hi Nakaingin ka sa ka. Lion. Ayun, oh. Oh. Hi, dali. Ayun o. Ay! Katakot. Ay! Lion. So big. Ay, binubuka yung mouth, oh. Picturean mo, honey. Oh, wait lang. Stop. Check, Ana, oh. You know. Kita mo Wala, yun, oh. Ay, Lilo dito. Eh, nasa puno, oh. Siya naglalakad kasi may Nasa puno siya, oh. Kulang ayan. Ay, may parang hinuhuli siya, oh. May parang kinukuha siya sa puno, eh. Did you see the lion? Ayan, oh. Lion. Sige, lipat ka na. Ayan. May kinukuha siya, eh. Nakainano nung lion. Kita na. Kita mo, ate, lion? Diyan ka Ay, lipat ate, ka dyan oh. sa upuan ni Hana. Oo. Pwede ka naman magpalipat-lipat dyan. Video mo. Oo, ayan. Video na. Ay, puti siya. Ayan, video. Play niyo po. Ayan. Yan. There's a lion. 3 lion. Bante na tayo, ha? Bye-bye, monkey. Ayun, monkey, Sila na oh. yan. Ayun, monkey. Hi! Dito madami. Ayun yung din. monkey, oh. Monkey yung sa taso. Dito sa right side marami. Monkey. Nice, oh. Ayun, ang dami. Oh. Ang dami, oh. Ang dami nila. Hana. Ayun, ako. Oh. Ay, there's a bird. A bird, oh. Bird, oh. Oh. Sipa. See? Nice. Zebra. What's that? Zebra. Ay, ang daming goat, ate. Baba mo Ano? yung kamay mo. Kylie. Ay, hi. Ayun na, ayun na. Oh! Bye-bye. Bye-bye. Uh-oh. Oh. So, sila sa loob, oh. Sila.
Ayan sila sa loob. Ayun, giraffe. Giraffe. Ay, tumatawid yung giraffe, oh. Ayun yung giraffe, Ana. Ate, nakita mo yung giraffe? Dito tayo sa left side. Dito yung mga giraffe. Bye-bye. Bye-bye. There's Ano, another giraffe, one. oh. Giraffe naman. Giraffe, zebra, lagi magkasama yan, no? Hana, oh. Giraffe, oh. Giraffe. Ayun, oh. Ito, may ano, oh. Ayun, oh. Giraffe, oh. Ayun, giraffe. Giraffe, Ana. Ana, check giraffe. Ano yan? Ayun, oh. Giraffe. Ayun, nice. Bye-bye. Ayun, oh. Dami. Zebra. Ayun ang giraffe, oh. Nandun lahat sila, oh. Hana, ayun, oh. Mga giraffe, oh. Ayan, ang dami, oh. Hindi tumatawid. Kain sila, oh. Ayun, oh. Bye-bye, Natalie. Bye-bye, dami. Bye-bye. Ay. Taas, ano? Bye-bye. Bye-bye. Okay na? Ay. Bye-bye na. Ito pa. Pauwi pa. Ah, sige. Ay. Lucky. Wow. Okay? Ha? Ayan, What is oh. that? Ah, Mga monster. Bison, oh. Ang lalaki ng bison, no? Wala, nagbubukas ng bintana yung nasa likod natin. Para nakaharap sa'yo. Ayun, no? Ah. Nakita yung mukha din. Ayan. Yan, mga elk, oh. Ang dami, oh. Nakatingin siya sa dam. Ang dami duck, Hana. Ayun yung duck? bison. Wow. Ang ganda, oh. Ang daming elk, oh. Ayun, oh. Makakita niyo yung mga sungay, oh. Dali, lapit ko pa, mami. Ayan, oh.
Americans. Deer, bison, at saka elk. Okay, bye. Bye, Dad. May duck. Daming duck, no? Ayan, no? Bye-bye. Kaya biskat pag... Ayan. I-video mo? Oo, hindi. Ayan, duck. Ayan, no? Ato, duck, oh. Oh, kata elephant to. Hana, check. Ate, pakita mo siya doon. Kita mo, Ana? Kita mo yung elephant? Ayun, nakalap siya sa butas. Ang cute ng mga baby pa sila, oh. Kita niyo? Nakita mo? Ayun, may baby, oh.